pešačkom mostu koji nije mogao da se vidi sa onog mosta. I ovaj most nas vodi u gradsku botaničku baštu, znači deo botaničke bašte koji se nalazi u gradu. I to je znači na kraju ovog mosta. Pa da krenemo polako da vidimo i taj deo botaničke bašte. Evo, nalazimo se ispred ulaza u botaničku baštu, gradsku botaničku baštu. Ujedno, to je prva botanička bašta i najstarija. Osnovana je 1825. godine i prvenstveno je bila namenjena za proizvodnju povrća, za prehranu ljudi, dok bi 1828. godine botaničar, lokalni botaničar po imenu Charles Fraser uzeo oko 6 hektara ovog plednog zemljišta da bi izveo eksperiment o kvalitetu proizvedene hrane sa stanovišta državne uprave i državne proizvodnje. Kasnije, 1855. godine, ovo je zvanično postala botanička bašta i postala je zaštićena erija. Prvi upravnik u botaničkoj bašti, čije ime je bilo Walter Hill, je posadio u to vreme smokvino drveće, nekoliko četinara i jedan banjanči, to je indijsko drvo, koje je ogromno, i ta drveća posađena u to vreme još uvek ovde postoje. Bašta je prekrasna za šetnju, za odmor pored reke, da uđemo i da vidimo kako izgleda ova prekrasna bašta.
Evo nas pored jednog veoma starog topa koji je napravljen 1803. godine u Škotskoj, a poslat je brodom 1862. godine. Tada je kraljevina poslala 12 ovakvih topova za odbranu kolonije Queensland i ovo je jedan od tih. Kad su završili svoj posao, oni su raspoređeni po svim gradovima, većim i mestima, pa čak i na nekim ostrvima Queenslanda i služe bukvalno kao spomenik nekom starom vremenu. Koliko je ovo drvo, čak je i ograđeno. A mora da se zaštiti. To je preko 200 godina staro drvo. Vidi ptičice. Tako uživaju. Priđi malo bliže da je vidiš. Da me ne klicne. Kako su lepe. Ovo tu, a ove ne znam koje, pogledaj ovu. Kako stoji. I ova isto ima duge noge, ali ih je savila i ona sad sedi Da. ovako. A ukoliko drvo... Vidiš, kad je ustala, duge noge. Da. Ovo je tu bambu. Bambu. Bambus. Da. Ova fontana je napravljena 1867. godine od kamena i mermera iz Queenslanda i bila je pijuća voda, dakle to je bila svrha da posetioci botaničke bašte kad dožedne mogu da piju vodu. Ali eto, nažalost, više nije u funkciji. Sad je samo spomenik nekim prošlim vremenima. – 1867. I još uvek je u fantastičnom stanju. Da. Da krenemo dalje. Sedneš tu na klupu? Pa mogla bi. Ajde, sedem. Ovo je botanička bašta, ima veliki deo koji prolazi pored reke Brisbane. I ima jako puno šetača, znači i subotom i nedeljom, vikendom.
tokom vikenda, znači subotom i nedeljom, ovde je i sajam proizvoda poljoprivrednih takođe koji su proizvedeni bez upotrebe hemijskih sredstava, ono što bismo rekli organik hrana. Jako je lepo i prijatno u ovoj botaničkoj bašti. Pa sad da sednem malo pored Are, da se odmorim prilično duge šetnje. Kako lepo ovo tropsko cveće, mislim hibiskus da se zove. Da smo to videli na Fidžiju. Da, prvi put Da. smo videli na Fidžiju. Da. Ovo je centralni deo kao neki park. Pa sve je park. Jako lep park, da. Ovo je to najstarije smokvino drvo, posađeno 1855. To znači 175 godina je staro. Baš me interesuje da li još uvek rađa. Rađa, kažu da svake godine rađa smokve. Sve smokve koje su ovde posađene. Pogledaj taj koren, samo kakav je. Neverovatno. 175 godina. Hajde malo dole da produžimo. Lepa fontana. Da. Smo stigli do kraja. Evo, završavamo šetnju po botaničkoj bašti u gradu. Bilo je lepo, čist vazduh, puno hlada Divan vazduh. i neobičnog drveća i rastinja. I ovamo je izlaz, je li tako? Da, i ovamo je izlaz. Znači idemo polako da izađemo. Evo nas, idemo u Koala Sanctuary, rezervat za koale, na domak Brisbanea. Lep dan, topao, fini.
nalazimo se na još jednom atraktivnom mestu koje je vrlo blizu centra Brisbanea, prilike oko 12 km od centra Brisbanea. I ovo se zove Lone Pine Koala Sanctuary. Zove se Lone Pine, u prevodu usamljeni četinar, po velikom četinaru koji je posađen na samom ulazu u ovaj kompleks, odnosno u zoološki vrt. I posađen je davne 1850. godina i u ono vreme je bio landmark, što bi u prevodu bilo pokazatelj orijentacije. Znači, ljudi su se orijentisali u ovom kraju u odnosu na taj četinar. I taj četinar je ostao usamljen i do dana današnjeg. Ovdje se nalazimo ispred dela u kome su uspavane koale. Ova spava dubokim snom pravednika i ona gore iznad također. I ova, a samo ona gleda. Ćao! Ćao! Što je lepa. Probude se, gledaju oko sebe, ali kaže da to njihovo varenje hrane dugo traje, tako da oni od 24 sata spavaju 20 sati. Inače, koalice žive otprilike, ako su u divljini, oko 10 godina, a ako su ovako u zoološkom vrtu, onda mogu da žive i do 15 godina. Kao što se vidi, jedu samo lišće eukaliptusa i imaju neki specijalni enzim u želucu koji može da stvari eukaliptus i da eliminiše otrove koji se nalaze u listu eukaliptusa. Jedu samo biljke, inače su veoma probirljive. Od 800 biljnih vrsta ovdje u Australiji koale jedu tek nekih 50 vrsta. Da vidimo još šta ima u ovoj ponudi. Da, ima puno koala, ima puno ovakvih nadstrešnica, da tako kažem, sa koalama ovdje raspoređeno. Pa da krenemo da vidimo šta još ima ovdje. Hajde. Evo još jedno mesto sa koalama. Evo vidi ih 3 imaju ovdje. Evo kako šetaju. Da, jako su medene. Pa gde ste vi? Slađunci. Mali slatkiši. Jao, Bože, kako lepe životinjice. Vidi kako ovaj trči. Džogiraš, a? Ali to su bebe, vidiš da su male. Svi. Jao, što si lep. Ćemo da idemo dalje. Ajde. Da vidimo Tasmanian Devil. Tasmanijskog đavola. Tasmanski đavo, takozvani. Evo ga, sunče se. Sad su ga probudili ljudi, ima puno naroda i on podigao glavu, gleda
Šta im je, šta me gledaju? O, stvarno izgleda kao manje kuće. Kao Jack Russell, otprilike. Sladak, ali on jede, nije kao koala, on jede i meso. On ne posti. Ajde, idemo da vidimo šta još ima. Evo nas čekamo u redu da priđemo bliže koali, da se slikamo sa njima. I eto. Can I ask you to make some photos? Yeah, Absolutely. thank you. So Rolo lives with 6 roommates. As it gets colder, they like to snuggle. There we go. So, and this is only the eucalyptus. Yeah, that's their main food that they eat. Not sure. One of the volunteers just came up to me and they just said near the So kangaroo. where is that pouch they said that they He's keep a the baby? boy, Oh so yeah. he doesn't have one, but yeah, on the girls it'll be about here. And it just looks like a little opening. Come da se And slika. then if there is a joey, it will get bigger. They had come over Pomazi into ga. Teenage Kingdom, Big but they smile, were guys. volunteers. Say cheese. Perfect. Very cute. That's a good one. So yeah, mainly the boys meet the people out here because the females have the babies. They're Oh, busy. okay. The boys aren't very busy, so they can come out for pats and snacks. So you can tell they're males because the boys have a scent gland on their chest, a little brown mark. Girls just have white fur. And then the girls have the pouch. The boys don't have that. They have some boy parts on Yeah. display down below. Bilo je lepo sa koalom. Sad idemo dalje. Evo nas kod kengura u prirodnom okruženju. Najeli se i spavaju. Da ga pomazim. Ja, ne buni se da se mazi. Svako voli da se mazi. Pa i kenguri. Ovo ima neku brown boju, a većina je siva kao one tamo. Ovo je neko dete mali. A ovo je muškarac. Da. Ima ih dole još. Da, ima Polako. puno. A? Puno ima dole. Da, ajmo dole još malo. Hajde da vidimo i ove. Oni su sivi. Pa da, to je najčešća vrsta. Evo i ovaj tamo je braunko. Najeli se i sad preživaju. Jo, vidi kako ovaj leži. Baš ga. O, vidi ga, Skipi. Vidi ga ovaj, vidi Da. ga ovaj. Što skače. I ima tamo jedan. Da.
od skakuće. Ajde vidimo ovog malo. Na suncu. Ha? Ajde vidimo ovog tu. Viš kako vam. Spava i on. Ti spavaš. Baš Vidi ga ga briga. ovo kako skakuće. Da. Idemo dalje. Ovo su neki stariji. Na sunce legli i spavaju. Da vidimo i to stvorenje. Običan vombat, tako se zove. Baš ne znam ništa o njemu, sem da jedino živi ovdje u Australiji. Vidi kako Cijel je. dan spava i iskopo veliku rupu. Da. Evo ga, jedan slatkovodni krokodil. Mali, malecki, nije veliki možda. A nema 2 metra, možda 1,5 metra. Ali, i pored toga što je mali, on je opasan. I sad spava na suncu, greje se, jer oni se ne znoje, ne mogu da se oznoji. He's in a different spot than when he was 5 minutes ago. Mi smo navikli na velike afričke krokodile, pa mi ovo nije baš nešto interesantno. Ali okej, to je australski krokodil. Ja, što su lepi. 2 dinga, najveći australski predator. Nije veliki, on jeste najveći, ali to je vuk, divlji vuk. Australski. U australskoj divljini. Da. Ali ovi su neki mirni. Vjerojatno se naklopali. Evo vidiš kako su napravili ove lepe kaveze. Mislim kako može kavez da bude lep, ali to je da bi zaštitili čoveka. Gde se oni penju i to je njima zabava, očigledno čitav lavirint ovih staza koji na neki način simuliraju ono što oni rade u prirodi. Tako da mogu da malo pre tu leža jedan od ove dvojice.
Ali sad su se vratili dole i uživaju u popodnevnoj relaksaciji. A šta je preko puta ovamo? Krokodil, veliki jedan, slatkovodni također. Hajde da vidimo. Znači to je onaj koji pliva u slatkoj vodi. Pa Od gde ga ne očekuješ, on je tu. Vidi, ono zvono. I to bi bilo za danas. Bilo je lepo. I sad da krenemo po kaj izlazi. Ajde.